सोचन साला तकाय मेरा सुनो दादा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ভাই 10টা টাকা দেন, কালকে ঈদ ভাই ছেড়ি বিলেগা খাবার কিন দিও না। भाई टाका नहीं ভাই আমি যদি টাকা না দেন তোমার কোনোদিন বিয়ে হবে না। भाई हाँ बे हो बे मैं ताजिश साला आले है ना तो ताजिश से दादा না টাকা দিতে কতক্ষণ লাগাচ্ছে। भाई ভাই সব টাকা দেন। भाई अभी झाड़ी से टाइम नहीं ঠিক আছে মনে করে না সব টাকা দেশে 1টা টাকা দেখি দোয়া করে দেখি 8 টাকা দেয়। কেউ টাকা দেয় না, আমি দেখেন ভাই। भाई अच्छी तारीफ नहीं है नहीं भाई सकते ভাই আমি যেতে পারবো ভাই দাঁড়াই একটু না খেয়ে की सोचन साला तारा सुनो मेरा না আজকে শালাটা বলতের পাইলাম, আজকে বলতের বলদ বানিয়ে দিছি, দেখি ক টাকা দেছে। হাই এটা 4 টাকা।